नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शाह टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कारी मोहम्मद खालिद कासमी साहब से, जो कि संस्थापक हैं शाही इस्लामिक लाइब्रेरी मुजफ्फरनगर के और साथ ही इमाम साहब हैं हौज वाली मस्जिद के। आइए इनसे कुछ चंद सवालात करते हैं। सबसे पहले आपका शाह टाइम्स में खैर मकदम। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि मुस्लिम माशरे में तालीमी पस्ती की वजह क्या है? मुस्लिम माशरे में इस वक्त में तालीमी पस्ती बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है और हमारे अक्सर मसाइल और परेशानियों का यही असल सबब है। तालीमी पस्ती हमारे यहाँ एक इलाक़ाई मसला है, कौमी मसला नहीं है। आप देखेंगे कि साउथ में मुस्लिम कौम में तालीमी मेयार बहुत बुलंद है और फिर हम उसी को हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, यहाँ तालीमी पसमानदगी मुसलमानों के अंदर है। असल में हुआ ये था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तक़सीम हुई, मुल्क का बंटवारा हुआ, तो जो तालीमी याफ्ता तबका था वो मुल्क से पाकिस्तान मुंतकिल हो गया और यहाँ जो लोग बचे उनके सामने दो मसले थे कि वो तालीम हासिल करें या रोज़गार हासिल करें। चूँकि हमारा ये यूपी, बिहार, बंगाल ये सन्नती इलाक़ा है, यानी यहाँ ताले का कारोबार है और कैंची का कारोबार है और बुनकर लोग हैं। तो हमसे एक चूक ये हुई है मुल्क की आज़ादी के बाद में कि हमने तालीम को अहमियत दूसरे नंबर पर दी या नज़रअंदाज कर दिया और हमने कारोबार को या अपने फ़न को या अपने जो दस्तकारी थी उसको अहमियत ज़्यादा दी। तो नतीजा ये हुआ कि आने वाली नस्ल तालीम से महरूम रह गई। सर, मुस्लिम कौम को तालीम के फ़रोग़ के लिए कैसे बेदार किया जाए? मुस्लिम कौम की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त में तालीमी बेदारी है। अगर मुस्लिम कौम तालीमी बेदारी को अपने अंदर न लाई तो आने वाला वक्त और ज़्यादा पसमानदगी का होगा और ज़्यादा मसाइल खड़े होंगे। बेदारी के लिए हमारे पास बेहतरीन इंतज़ाम हमारी इबादतगाहें, हमारी मसाजिद और हमारा दीनी सिस्टम है। अगर हम उसके अंदर तालीमी फ़रोग़ को अव्वलियत का दर्जा दे दें, मिसाल के तौर पर हर हफ्ते जुमे का इज्तिमा होता है, जुमे की नमाज़ होती है, हज़ारों लोग जमा होते हैं। उस मौके पर अगर कौम को हम तालीमी फ़रोग़ का पैगाम दें और इस तालीमी फ़रोग़ को हम अपने अहम ज़िम्मेदारियों में से समझ लें तो यकीनन एक तालीमी इनक़लाब आ जाएगा। सर, कौम की तालीमी इदारा हालात के तकाज़ों के मुताबिक मेयारी तालीम कब दे सकते हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, उसमें वो मदारिस भी हैं और स्कूल और कॉलेजेस भी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ मदारिस की उम्र तो एक सदी के आसपास की है और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो उस वक्त में उनकी बुनियाद रखी गई थी जब यहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत थी, यानी मुल्क के आज़ादी से भी पहले बने हुए तालीमी इदारे हमारे पास हैं। लेकिन आज मुस्लिम नौजवान नस्ल को उन तालीमी इदारों से वो मेयारी तालीम नहीं मिल रही जो हालात का मुकाबला कर सके। हमारे ज़िले में, जनपद में बहुत सारे मुसलमानों के पास में तालीमी इदारे हैं। हमारे शहर में भी एक मशहूर तालीमी इदारा है कि जिसकी उम्र जो है वो लगभग एक सदी के बराबर है, लेकिन तालीमी मेयार निहायत पस्ता है। उसकी एक बड़ी वजह वहाँ शायद बदउनवानी है या असबियत है, कौम परस्ती है। बहरहाल जो भी वजह रही हो, हमें उनसे आगे निकलना होगा, अपनी इस गफलत को दूर करना होगा और मेयारी सिस्टम लाना होगा। हम मैनेजमेंट में भी मेयारी लोगों को रखें और इसी तरह से जो स्टाफ होता है, जो टीचर्स होते हैं, उनको भी हमारा जो एक उनको रखने का एक जो मेयार है, क्वालिटी है, जो हम रखने का तरीक़ा है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर
حالات کا تقاضا اور قوم کا تقاضا جو ہے، ہماری قوم کی پسماندگی کون لوگ دور کر سکتے ہیں، ان کو ہمیں آگے لانا پڑے گا، تب جا کر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہماری نوجوان نسل کو اچھا پیغام، اچھی تعلیم، اچھی تربیت دے سکیں گے۔ معاشرے کے لیے تعلیمی نظام کتنا ضروری ہے؟ معاشرے کے لیے تعلیمی نظام اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک مچھلی کے لیے پانی ضرور ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ایک انسان کے لیے روح ضروری ہوتی ہے۔ اگر روح نکال دیا جائے تو پورا جسم جو ہے، ڈھانچہ ہے، مردہ ہے اور وہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جس قوم کے اندر سے تعلیم نکل جاتی ہے، علم رخصت ہو جاتا ہے، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے اور وہ قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، اور اس قوم کا وقت کے اندر کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ سر میرا آخری سوال آپ سے رہے گا کہ مذہبی اسلام نے لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیمی اہمیت میں کیا کوئی فرق کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور معاشرے موجودہ حالات میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے، اسلام میں جو تعلیم کے لیے کہا گیا ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، تو علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ یہاں کلیئر ہو گیا ہے بالکل۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جتنا ایک بچے کے لیے، ایک لڑکے کے لیے، ایک مرد کے لیے تعلیمی یافتہ ہونا ضروری ہے، بالکل سیم اسی طرح سے ایک بچی کے لیے، خاتون کے لیے بھی تعلیم یافتہ ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر اور اس کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ ایک نوجوان، ایک بچے کا، ایک مرد کا تعلیم یافتہ ہونا تو ایک فرد کا تعلیم یافتہ ہونا ہے، لیکن ایک بیٹی کا تعلیم یافتہ ہونا ایک نسل کا تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ اس کی گود سے جتنی بھی نسل آئے گی، جتنے بچے پلیں گے اس کی گود میں، وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب تعلیم یافتہ ہوں گے، کیونکہ ماں کی گود کو پہلا مدرسہ کہا گیا ہے، پہلی درسگاہ کہا گیا ہے۔ تو جس گود میں بچے پرورش پاتے ہیں، اگر وہاں علم کی روشنی نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے نوجوان نسل تعلیم کی طرف نہیں بڑھ پائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ قاری محمد خالد قاسمی جی موجود تھے، جنہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ مجھے لگتا ہے یہ اس طرح کی جانکاری سبھی کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی یدی آپ کو کچھ سوال آپ کے من میں ہے تو کرپیا ہمارے کمنٹ باکس میں بتائیے۔